Postoje mnoge vrste povrća koje zahtijevaju oblikovanje tokom rasta. To je mjera koju prvenstveno provodimo zbog zdravlja biljaka, ali i kako bi dobili lijepo oblikovane i krupne plodove. O tome smo dosta govorili i nadamo se da ste slijedeći naše savjete uspjeli uzgojiti zdrave i plodonosne biljke, spriječiti pojavu oboljenja i štetnika, oporaviti ih nakon eventualne pojave istih. Stvarno smo se trudili u pravo vrijeme da vam donesemo potrebne savjete i vjerujem da su bili korisni. Pa ukoliko želite podržati naš predani rad, ostavite like ispod videa, podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama, a svi koji želite da se duže vrijeme družite sa nama, zapratite naš kanal. Ukoliko želite primati obavijesti o svakom novom videu, kliknite i na znak zvonca pored znaka subscribe. Iako se tako možda čini, no još uvijek nije kraj zahvatima koje je potrebno odraditi kako bi duže vrijeme imali kvalitetne plodove paradajza. Kako bi plodovi na našim biljkama paradajza do kraja sezone uzgoja bili krupni i kvalitetni, možemo odraditi još neke određene radnje. Zakidanje vrhova biljaka se naziva dekapitacija i njime se postiže zaustavljanje rasta te potpomaže formiranje i dozrijevanje plodova. Obavlja se nakon što je biljka razvila dovoljan broj plodnih etaža, to jest rodnih grana. Reže se pomoću oštrog noža ili škara, a uobičajeno je da se održe vrh biljke iznad zadnje zametnute cvjetne grane koju želite ostaviti zajedno sa 2 do 3 lista. Važno je napomenuti da nisu svi kultivari podložni ovoj mjeri, jer kod nekih može izazvati bujni rast bočnih izbojaka, odnosno zaperaka, koji se moraju uklanjati pinciranjem. Ljudi često miješaju pojmove pinciranja i dekapitacije, a razlika je u tome što je pinciranje otkidanje zaperaka, a dekapitacija vrhova. Naime, pinciranjem se odstranjuju postrani izboji, odnosno zaperci dužine od 5 do 10 cm. Ono se provodi redovito, jednom sedmično, za vrijeme intenzivnog rasta biljke, a nikako nije dozvoljeno da zaperak preraste i preuzme centralni položaj. Ono što se nalazi u takozvanom pazuhu lista trebamo otkinuti. Laganim pokretom ruke u stranu otkidamo zaperak i uklanjamo ga. Na taj način biljka sva hranjiva usmjerava u rodne grane, a razvoj i dozrijevanje plodova se pospješuje. Pinciranje ima utjecaj na daljnji razvoj plodova i biljke cijele. Zakidanje mladih zaperaka obavlja se ručno, ali ako je zaperak stariji, odnosno deblji, kako se ne bi oštetila glavna stabljika, treba ga rezati škarama ili nožem. Ovakvi zaperci koji su dosta pri dnu mogu da čak puste određen broj korijena, pa možete da ih iskoristite da napravite mlade presadnice i imate još stabljika paradajza. Naime, tipična kultura koja se mora ovako oblikovati je paradajz, kako ne bi razvio se u nepregledni grm sitnih plodova koje ga često napadaju biljne bolesti i štetnici. Kod oblikovanja imamo osnovnu granu na kojoj se pojavljuju cvjetne grane, cvjetovi, a kasnije i plodovi. Zaperke prepoznajemo tako što se oni nalaze između listova i glavne grane koja raste u visinu, a ono što se nalazi u takozvanom pazuhu trebamo otkinuti, to je zaperak. Pazite naravno, jer sa druge strane rastu ove cvjetne grane koje naravno moramo sačuvati. Nakon toga treba ukloniti i donje listove kako bi biljci osigurali bolju cirkulaciju zraka u donjem dijelu gdje se najčešće pojavljuju bolesti poput plamenjače. Kada svi plodovi na prvoj rodnoj grani dobiju svoj konačni oblik karakterističan za sortu ili još bolje kada svi plodovi dozriju, tada uklanjamo sve listove do te rodne grane. Taj postupak ponavljamo kako dozrijevaju plodovi i na sljedećim rodnim granama, na isti način. Imate poseban video o toj temi ukoliko vas zanima detaljnije.
Vrlo je važno da se ovaj postupak obavlja redovito, kako dozrijevaju određeni plodovi, tako uklanjamo listove koji se nalaze oko njih jer više nisu potrebni. Listovi služe za fotosintezu i prihranu biljaka, pogotovo ukoliko koristite folijarnu prihranu koja je u ljetnom periodu vrlo važna. Nije dobro ukloniti previše listova odjednom. U jednom uklanjanju uklonite 3 do 4 lista, pa kasnije ponovite postupak kada za to bude vrijeme. Na kraju, kada biljka dosegne određenu visinu, treba odrezati njen vrh i tako zaustaviti rast biljke, a energiju preusmjeriti u rast plodova. Prebrojite rodne grane i kada dođete do visine koja vama odgovara, tada odrežete vrh. Idealno bi bilo da se to odradi nakon 5., 6. ili 7. rodne grane. Možete ostaviti još koju etažu ovisno o tome koji su klimatski uslovi u mjestu gdje se nalazite i da li ima smisla ostavljati te plodove. Da li će oni uspjeti dozreti prije nego stignu niže temperature. Ovaj se korak ne mora nužno odraditi. Paradajz će tada rasti preko oslonca i vraćati se nazad prema tlu. Na taj način ćete imati veću količinu sitnih plodova, dok ćete dekapitacijom osigurati krupnije i zdravije plodove. Sve naravno zavisi o tome koje su vaše želje, ali svakako je važno do kraja vegetacije održavati zdravlje biljaka, pa je dekapitacija u tom slučaju preporučljiva. Što manje lisne mase, to manji rizik za oboljenja i štetnike, jer ukoliko se pojavi bilo šta od toga, morate znati da se i spore uzročnika oboljenja i štetnici zadržavaju na tlu i biti će prijetnja uzgoju u narednoj godini. Osim paradajza, pincirati se mogu i paprike, patliđani, tikvice, lubenice, dinje, krastavci i sl. Nekako je to kod ovih biljaka koje su svojevrsne puzavice još važnije da se radi, jer se kod njih na bočnim granama stvara veći broj ženskih cvjetova koji osiguravaju i veći broj plodova. Samim dekapitacijom određenih biljaka potičete stvaranje bočnih grana koje su njima potrebne i na taj način osiguravate i veći broj plodova. O tome smo također već govorili, pa razgledajte naš kanal i informirajte se o svemu što vas zanima. Mi smo se odlučili da naš paradajz prekratimo na visinu iznad 6. cvjetne grane. Kod nas dosta rano kreću niže temperature koje paradajzu ne odgovaraju, pa nije moguće da se produži vrijeme uzgoja, osim ako se ne osiguraju uslovi grijanog plastenika. Također, kako bi zimi imali izvor vitamina i raznog zelenog povrća, već u septembru moramo osloboditi prostor u plasteniku kako bi uzgajali različite vrste salate, luka i mnogo drugo povrće. Ukoliko vam i taj dio bude zanimljiv, sve korake možete pratiti na našem kanalu, jer ćemo da sa vama dijelimo cijeli postupak i savjete kako najbolje osigurati sebi raznoliku paletu biljaka tokom cijele zime. Naravno, to je vrlo važno i za naše zdravlje u hladnije doba godine. Vjerujemo da su mnogi uz naše savjete i u ovoj izazovnoj godini što se tiče vremenskih uslova ipak uspjeli uzgojiti razno povrće, spremiti dio za zimu kako bi uživali i tada u zdravoj hrani. Ukoliko vas zanima i postupak pripreme različitih salata, to također možete potražiti na našem kanalu gdje pokazujemo kako spremiti zimnicu bez konzervanasa uz samo nekoliko jednostavnih sastojaka. Ako je suditi po vremenskim uslovima u ovoj godini, pred nama je promjena klimatskih uslova u određenim dijelovima svijeta, pa se moramo prilagođavati. Pomjerati vrijeme sjetve i berbe određenih kultura. A svakako je najbolja preporuka ukoliko imate uslove da sebi pripremite neki plastenik koji će, vjerujem, biti od velike pomoći
u borbi protiv oboljenja i nametnika sa kojima smo na otvorenom ove godine imali velikih problema. A mi ćemo i dalje biti tu za vas da isprobavamo nove metode i da sa vama dijelimo najbolje načine uzgoja biljaka kako bi zajedno što uspješnije uzgajali prije svega zdravo voće i povrće.